Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais présenter un exemple de production écrite qui pourrait tomber dans l'examen. La méthode c'est le texte argumentatif et le champ lexical est celui de l'argent. Un champ lexical qu'on trouve dans le roman du père Goriot. في هذا الفيديو سوف أقدم نموذجا إنشائيا للنص الحجاجي حول المال وهو حقل معجمي يتواجد في قصة Le Père Goriot. Maintenant, je lis le sujet. Pensez-vous que l'argent puisse donner l'assurance, réaliser le bonheur et rendre la personne heureuse? هل تظن أن المال يعطي الأمان، يحقق السعادة ويجعل الشخص سعيدا؟ Justifiez votre point de vue. برهن رأيك أو إيتي بأدلة على رأيك en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis معتمدا على أدلة وأمثلة محددة. En ce qui concerne l'introduction فيما يخص المقدمة نبدأ بعبارة عامة مثلا dans notre société كما أوضحنا سالفا في فيديو l'expression écrite. Dans notre société, l'argent est un élément capital de la vie. نعطي فكرة عامة عن المال. L'argent est un élément capital dans la vie. بعد ذلك سنبين الإشكالية. Fait-il le bonheur? Peut-on le considérer comme un élément qui assure l'avenir de l'individu? يعني طرحنا نص الموضوع أو أننا بينا الإشكالية أو المشكل. Les avis sur ces questions sont différents. الآراء حول هذه المسألة تختلف. Ainsi وهكذا j'appuierai mon opinion أسند رأيي à l'aide de 3 arguments بثلاثة أدلة qui soutiennent التي تعزز l'importance de l'argent أهمية المال. إذن في المقدمة بدأنا بالعبارة العامة dans notre société. بعد ذلك عبارة عامة حول المال. بعد ذلك طرحنا مجموعة من الإشكاليات أو نص الموضوع. وأخيرا المنهجية التي سوف أتبعها في العرض. سوف أعتمد على 3 أدلة وأفصلها بدلائل وأمثلة. Maintenant, nous passons au développement. نمر للعرض. L'argent peut rendre la personne heureuse et donner l'assurance à l'individu. المال بصفة عامة يمكن أن يجعل الشخص سعيدا ويحقق له الأمان. De prime abord للوهلة الأولى بدأت العرض فصلته إلى 3 فقرات. كل فقرة تبتدئ بعبارة. الفقرة الأولى تبتدئ de prime abord. L'argent permet. هنا سأفصل. الدليل الأول. L'argent permet d'avoir tous les biens matériels. يسمح المال بامتلاك أو باقتناء جميع الممتلكات المادية sans lesquelles التي بدونها l'individu serait malheureux. التي بدونها الشخص يصبح تعيسا. La télé التلفاز le réfrigérateur المبرد les habits الملابس la maison المنزل et la voiture السيارة ne sont pas uniquement nécessaires. لا تعتبر ضرورية فقط
mais vitaux ولكن حيوية. Par exemple هنا سأوظف عبارة أبين بها المثال الذي سوف أعتمده. Par exemple ceux qui n'ont pas de voiture، مثلا الأشخاص الذين لا يمتلكون سيارات sont condamnés، يتوجب عليهم à faire la queue، أن يصطفوا في طابور devant les guichets des autobus et à se bousculer، ويتعاركون أمام شباك الحافلات. هذا فيما يخص الفقرة الأولى. بدأتها ب de prime abord، وبينت الدليل الذي اعتمدته. بعد ذلك أعطيت مثالا. الفقرة الثانية en second lieu، في المرتبة الثانية l'argent est l'instrument، المال هو أداة، l'instrument de pouvoir et de puissance، أداة قوة وسلطة، هي un facteur de réussite وعامل نجاح de réussite sociale، النجاح الاجتماعي. la clé magique qui ouvre toutes les portes، المفتاح السحري الذي يفتح كل الأبواب. par exemple ou bien à titre d'exemple un homme qui est riche est respecté et valorisé dans la société. على سبيل المثال هنا أعطي أيضا مثال. الرجل الغني هو دائما محترم ومقدر في المجتمع. الفقرة الثالثة والأخيرة أبدأها بعبارة enfin، وأخيرا enfin l'argent offre un grand pouvoir de séduction، المال يهب قوة الإغراء et permet de se sentir rassuré، يتيح لك الشعور بالأمان. Elle est synonyme de puissance ومرادف للقوة et de plaisir والمتعة. En cas d'exemple، في حالة المثال elle permet à certains d'exercer، يتيح لبعض الأشخاص تحقيق un pouvoir sur les autres، تحقيق سلطة على الآخرين. dans le couple، فيما يخص بين الأزواج، en famille، في العائلة، et au sein de l'entreprise، وفي العمل. finalement ou bien en conclusion، وأخيرا الخاتمة. الخاتمة أبدأها بعبارة enfin en conclusion l'argent peut rendre la personne heureuse، المال يمكن أن يجعل الشخص سعيدا، satisfaire tous ses besoins، يحقق جميع مطالبه. هنا قمت بتلخيص مصغر لما طرحته في نص الموضوع. mais à lui seul، لكن لوحده n'apporte pas le bonheur، لا يأتي بالسعادة. car beaucoup de personnes fortunées sont malheureuses، لأن كثيرا من الأشخاص الأغنياء هم في الأصل أو في الحقيقة تعساء. هنا أعطيت رأيي الشخصي الآخر، أعطيت رأيا مخالفا. Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention.